Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kan, okay. So I'll start class for today. So the topic will be adaptation of climate change. So adaptation of climate change, there will be part 1 and part 2. So hari ni saya sempat cover on part 1 sajalah. Sebab macam tak sempat je. And then for this topic, particular topic, saya dah assign you a mini project. So you kena ni lah bagi extra attention lah so that you really understand on the adaptation punya topic, so that you manage to do your mini project lah. Ada siapa yang dah start ke on the mini project? Tak ada? Kot lah ada yang dah buat awal ke? Tak ada Alright. So I'll start next slide. So the content for the presentation for the class today, nombor satu, kita nak tahu what is the adaptation, what is climate change adaptation, and then what are the adaptation strategies that are already there in Asian and Malaysia, and then last but not least the methods lah that we use. Okay, next. Okay, so adaptation versus mitigation. Okay, these are two ways untuk kita combat with the climate change punya issue. Okay, cumanya cara yang berbeza. For the adaptation, climate change is already happen, dah jadi pun. So how we adapt, macam mana kita nak adapt, macam mana kita beradaptasi, macam mana kita nak deal dengan kesan yang kita dah hadap sekarang ni. Okay, that adaptation. So kita ada adaptation method lah, kita menyesuaikan diri maksud dia for the adaptation. Whereas for mitigation, sama juga, the climate change is already happen, cumanya apa kita punya effort untuk kurangkan kesan terhadap untuk climate change ni. Kan kita nak kurangkan lagi kesan so that climate change ni dia tak akan terus meningkat. Okay, so yang satu tu adaptation kita nak deal with the impact, so the mitigation kita nak deal with the cost. Okay, by reducing the emission. Okay, so you kena you kena tahulah dia punya perbezaan antara adaptation ni, beradaptasi dan juga mitigation. So for adaptation apa yang kita buat, dia ada next slide. Kita ada three ways lah, macam 3 goals lah apa yang boleh buat for the adaptation. Satu, kita nak increase our capacity to adapt. Kan, berapa banyak how level kita boleh adapt, berapa tinggi kita boleh cope with the climate change. And then number 2, kita nak improve kita punya ability untuk sustain lah, kita nak ability to survive. Macam mana kita nak survive dalam condition yang climate change sekarang ni. And then lastly, kita akan build our resilience, maksudnya kita punya ketahanan badan. Kita nak build ourselves, build our infrastructure so that kita resistant to the extreme weather and the climate change. Okay, itu yang membezakan antara adaptation and the mitigation. Alright, next. Next 3 slide. Saya pergi jump terus kepada adaptation strategy in Asian and in Malaysia. Alright, next slide. So in Malaysia, okay, for the biodiversity, among of the country which has highest diversity is Philippines, Indonesia and Malaysia. Okay, it's reported that by 2100, destruction akan berlaku terhadap kita punya environment. Kalau kita punya biodiversity akan semakin loss lah. Kalau jika sekiranya disruption makin terus berlaku terhadap kita punya environment due to climate change. Okay, dia akan menyebabkan loss 70 hingga 90%. Banyak ni, 70 hingga 90% of the habitat kita akan musnah, and then kita akan hilang 13 hingga 42, almost half lah of the species. Okay, for another 3 years. Mungkin bunyinya lambat lagi doktor, 83 tahun lagi kan. Tapi 83 tahun tidaklah terlalu lama kan. Nanti you nak beranak pinak, nanti kan anak you tak sempat pun nak tengok whatever yang kita tengah enjoy yang sekarang, habitat yang kita tengah yang you pergi sampling apa semua, nanti anak pinak kita tak dapat nak tengok, tak dapat nak rasa, tak dapat nak inilah, nak tahulah tentang tu. Sebab apa? Sebab dah musnah. Alright, next. Okay, in Asian country, how ready kita nak tengok kesiapsiagaan bahasa Melayu dia. Okay, how ready are we for climate change? Okay, so actually I was surprised juga ya. This is yang bukan ini kita punya yang gambar gajah ni, dia bukan saya buat sendiri ya. Ini memang come out by the Asian. Okay, surprisingly Malaysia adalah dekat kategori yang paling rendah, which is wait and see. Kita ada yang paling atas, the pioneer, emerging, and then kita ada wait and see.
Pioneer ni maksudnya adalah negara-negara yang sangat memerlukan adaptation to climate change. Dia kena buat dah. Dia dah kena start dan dia kena, kalau dia ada polisi dia kena buat dengan jayanya. Kalau ada any kind of regulation or legislation dia kena ni lah, kena ikutlah, follow strictly. Okay, dia kena betul-betul kena buat dia punya adaptation, which is Vietnam and Philippines. Okay, and then dia ada emerging champion. Emerging champion ni macam tengah-tengah lah. Dia not really affected by the climate change, but then dia dia intermediate. Okay, so country dia Cambodia, Indonesia and Myanmar. And we are in the last group, which is wait and see approach. Okay, actually I was quite surprised juga we are in this group. Okay, meaning to say kita rasa macam Malaysia ni dah cukup tercemar dah cukup ada efek dah terhadap climate change. Tapi sebenarnya compared to other Asian country, we are still yang top lah. On the bottom. Okay, kita ada less exposure to disaster, less impact from the climate change, and then kita tak perlu nak risau sangat on the adaptation. But still, kita bukan maksudnya tak perlu risau tu tak perlu buat. Kita buat je all those policy, program, but then kita tidaklah terlalu committed yang perlu sangat. We are not that urgent for the adaptation and policy whatsoever. Alright, okay, next slide. So this is next slide. Okay, this what we did in Malaysia. Apa yang Malaysia dah rancang atau dah buat, okay, in order to combat with the climate change. Okay, kita dah revise 11 Malaysian plan, rancangan Malaysia ke-11. Malaysia ke-11 tahun bila? 2000 berapa tak ingat, 2011 ke? Okay, what they did dalam rancangan Malaysia ke-11, dia telah buat satu dia ada priority area C. Okay, priority area C ni buat apa? Dia pasal climate change and reducing disaster risk. Okay, dia ada 3 strategi. So dia strategi dia more on how to intensify untuk adaptation and mitigation to the climate change lah. So this is among of the strategi lah yang kita dah buat, kita dah start. Walaupun kita berada dalam bottom kategori tu, tapi still kita dah start merancang lah untuk prepare ourselves towards climate change. Okay, next kita ada Malaysia Second National Communication. Okay, dekat secara globalnya, dekat global ni kita ada UNFCF apa dia? Betul lah. UNFCOCC, okay? Dia United Nation Framework Convention on Climate Change. Okay, actually is a global punya platform lah. Tapi kat Malaysia kita pun menjawab terhadap dokumen tu. Kita ada second national communication punya dokumen. Dokumen ni dia consist of apa Malaysia dah buat, apa kita punya preparation in terms of siap-siagaan kita untuk mengatasi climate change atau untuk adapt dengan keadaan climate change ni mengikut sektor. Okay, kita ada banyak sektor. Kita ada tourism sector, kita ada ekonomi, kita ada manufacturing. Okay, so what each sector ni buat in order to adapt and mitigate with the climate change. Okay, so dokumen ni ada, memang kita boleh download. Nanti saya upload dekat Classroom just in case you nak baca whatever policy, whatever effort yang government dah buat lah. Yang ni they develop in 2011. Okay, kita also ada adaptation knowledge platform. Yang ni for Asian country, dia lebih kepada kita nak knowledge and technology transfer among Asian punya country lah. Alright. Okay, next. Alright, sekarang kita masuk cara untuk adapt. Methods of adaptation. Kita ada 5 cara. Satu adalah local adaptation effort ataupun local adaptation method. And then kita ada agriculture adaptation strategy. And then we have weather modification, insurance and migration. Untuk hari ini saya cuma cover on the local adaptation effort sahaja. So the rest 4 tu saya akan cover on the part 2. Alright. Okay, next slide. Next slide lagi. Okay. So for the local adaptation method or local adaptation effort, dekat sini saya dah bagikan ikut dia punya ikut dia punya keadaan, bukan senario lah. Kalau untuk global warming, apa benda yang effort yang kita ada untuk combat with sea level rise, apa benda untuk flooding whatsoever. Okay, so untuk flooding punya fenomena, apa method yang kita ada.
kita ada flat wall or flat barrier, kita ada contohnya, kita ada backwater check valve, kita ada smart tunnel. Ini antara contoh tau, saya tak nak bagi semua, banyaklah lagi benda lain. This is among of the yang apa namanya, yang famous one lah, yang biasa orang guna pakai lah, yang ada kat dunia ni lah. Okay, untuk global warming, untuk pemanasan suhu global, okay, kita ada rainwater harvesting system, and then to combat with the several, saya bagi contoh dekat sini penggunaan aplikasi which is digital cost apps. Alright, okay, kita bagi yang pertama. This is a flat wall or flat barrier. Apa flat wall or flat barrier ni? This is a device untuk protect kita punya infrastructure, property daripada banjir. Okay, so dia nama pun flat wall or flat barrier. Macam ni dia buat, dia bubuh, dia tambah macam pintu ataupun barrier dekat sekeliling, sama ada sekeliling rumah ke ataupun dekat pintu rumah sahaja ke, dia bergantung, dia ada macam-macam. Okay, dia ada macam-macam jenis, depend on yang mana kita nak buat. Okay, yang mana kita pilih. Okay, and then dia ada dalam bentuk pagar, dia ada dalam bentuk wall. Okay, dengan tujuan nak protect daripada flat. Dia punya, dia main fokus adalah nak control daripada nak protect daripada flat lah. Okay, dan dia ada yang dah deploy kat situ, kebanyakannya dia demountable. Demountable ni maksudnya dia boleh buka. Bila normal condition you tak pasang, tapi bila waktu you rasa dah dekat nak banjir, you tengok hujan dah lebat, air dah makin naik, okay, you pasang benda ni. Dan ada yang dia bukan pasang kat rumah, tapi dia buat dekat jalan raya ataupun dia buat dekat luar lah, maksudnya dekat outdoor pun ada juga. Iaitu kita panggil flat gate. Dia ada flat gate, dia ada flat barrier. Okay, dia depend, dia ada macam-macam jenis. Okay, contohnya kat next slide. This is that I'm talking about, banyak jenis tu. Okay, kita ada demountable flat barrier. Yang ini untuk pintu. Okay, you buat apa, macam rumah you ada sliding door. You tengoklah berapa banyak pintu ada. Pintu rumah, pintu dapur ada satu, sliding door depan ada satu. Okay, so you letak dia dekat pintu depan dan pintu belakang, so that kalau banjir terjadi, kalau tiba-tiba air naik, so rumah, apa benda yang ada dalam rumah you selamat lah. Dia tak adalah masuk air kan, sebabnya banjir dia kecuali lah kalau banjir tu tinggi sampai ke tingkap, then you kena pasang juga untuk you punya tingkap lah. Tapi yang ini ni for the sake of tak adalah sampai tingkap, biasanya dia sampai aras pinggang ke kan, so that's why dia bubuh tu dekat pintu. Alright, and then kita ada juga lifting floodgate. Floodgate ni dia kawasan luar. Okay, for example you ada kawasan rumah yang ada you ada pagar batu. Pagar batu tu dah of course lah dah lindungi you daripada banjir. Tapi yang pintu yang nak masuk keluar masuk kereta tu kan, you pasang dengan this lifting floodgate ni, so that bila berlaku banjir you tutup rapatkan pintu pagar rumah you, so segala yang ada dalam halaman rumah you termasuk rumah you terselamat daripada banjir, dia tak kena apa-apa. So you punya kereta pun selamat lah kan. And then ada portable flood barrier. Yang ni portable. Contohnya you nak selamatkan satu kawasan, for example UIA lah, tiba-tiba Bandar Indah Mahkota banjir, tapi kita punya history memang Indah Mahkota memang pernah banjir. When I was here in 2015, air naik, memang dekat Pantai Selamat air naik, dekat Indah Mahkota depan tu semua air naik, yang tak naik cuma dalam UIA je. So kita semua pun duduklah dalam UIA kan, nak makan pun makan je lah dalam UIA, sebab apa yang keliling tu semua dah naik air. And so nak in order untuk menyelamatkan UIA tu lagi daripada banjir, kalau takut air naik, kita guna this portable flood barrier. Letak je dekat gate, sepanjang gate UIA tu keliling tu, so that UIA ni terselamat. So dia cover larger punya area lah. And then we have glass panel flood wall. Ini biasanya dia akan pasang dekat kawasan macam dekat bandar yang mana dia tak mengganggu pandangan. Sebabnya kalau ada flood barrier ni biasanya dia you tak nampak pemandangan belah sana kan. So better guna yang glass. Glass ni kan dia see through. So dia transparent, so you boleh nampak, you masih boleh nampak pemandangan lah walaupun you pasang this flood barrier. Alright. Okay, next. This is example of the company yang operated, yang keluarkan this product untuk flood barrier ni. Nama dia Flood Control HD. You can go to dia punya website. Kat situ saya dah letak dah website dia. Dekat situ you boleh Google, you tengok betapa banyaknya produk yang dia ada in order untuk control flood. Okay, banyak sangat. Yang saya bagi contoh tu hanya 4 je. Dekat dia punya website tu ada banyak lagi. Okay, dan if I nak cakap Flood Control Action ni dia operated dekat Philippines.
If I'm not mistaken lah, nanti you double check balik. Kan dia origin dekat Philippines. So dia untuk menangani kita punya masalah banjir lah. Alright. Okay, next. Kalau tadi kita ada flood barrier, sekarang kita ada backwater check valve. Backwater check valve ni dia, kita cakap apa ya, dia dekat kita punya saluran air tu, you letak valve ni, kan kalau air you buat, kalau air daripada rumah keluar, daripada you punya longkang ke, daripada sumber apa kita panggil saluran air tu, dia akan terus keluar kan, masuk ke dalam longkang. Tapi dia ni ada check, dia ada backwater check. Dia maksudnya kalau air tu tolak dari luar, dari longkang tu masuk balik ke dalam, so air tu takkan masuk balik ke dalam rumah you. Okay, so dia mengelakkan air ni untuk patah balik. So dia akan block. Okay, macam ni dia function. You tengok dia punya next slide. This is how it operated. Okay, so in normal condition, kat rumah yang ada kat Malaysia ni kita tak adalah this valve. Okay, kita guna saluran air yang biasa je. So kalau air banjir ke apa ke, air akan selalu keluar macam biasalah. Dan kalau banjir dia akan patah balik masuk ke dalam rumah lah. Kan, tapi kalau you nak, you boleh install this backwater check valve ni, so that air yang daripada luar ni dia tak boleh nak patah balik masuk rumah. So dia mengelakkan rumah you daripada banjir, kena banjir. Alright. So faham kan dia punya konsep penggunaan dia valve ni kan? Okay. Last punya method yang kita ada or effort yang kita ada untuk mengatasi masalah banjir di Malaysia adalah kita ada smart tunnel. Okay, smart ni maksudnya SMART, which is Storm Water Management and Road Tunnel. Okay, smart tunnel ni dia ada dua dia nak achieve two objektif. Satu dia bukan saja nak menangani masalah banjir kilat yang berlaku kat KL, tapi juga sebenarnya dia nak tolong untuk reduce traffic jam. Okay, so dia dua dalam satu lah. Kalau hujan turun lebat, kalau dia air dah naik, so kita akan guna untuk alirkan air, lebihan air ni lah. Tapi kalau dalam keadaan biasa yang tak hujan, tak pun kalau hujan yang tak begitu teruk, so kita akan gunakan smart tunnel ni untuk kegunaan untuk transportation lalu lah. Alright. Okay, you tengok next slide. So smart tunnel ni actually dia receive United Nations Habitat Scroll of Honor Award. Dia dapat award lah sebab dia very sangat inovatif. One of the innovative punya panggil reka cipta lah yang ada dekat dunia ni lah. Right. Okay, next slide. This is how smart tunnel berfungsi. Dia ada 4 mode. Okay, dalam mode yang pertama, in the mode 1, kalau waktu tu apa-apa berlaku banjir atau lebihan air, kenderaan akan boleh lalu dekat situ as usual, macam biasa. Dia macam terowong lah, terowong kereta lah, macam you terowong menora ke, terowong genting sempah ke, okay, kereta boleh lalu macam biasa. Okay, tak ada masalah. But and dia ada mode 2. Mode 2 ni bila dia dah air ni dah start naik sikit, jadi dia activate dia punya smart system dia. So apa yang dia buat dekat bottom tu memang dia kawasan laluan air. So air tu akan disalurkan ke bawah, laluan yang paling bawah tu, dekat bottom tu, kalau you tengok kat gambar mode 2 tu. Okay, tapi motorway still operated. Kenderaan masih lagi boleh lalu. Sebab apa? Sebab air tu tak masuk lagi dalam dia punya tunnel yang second level and third level tu. Okay, and then kita ada mode 3. Mode 3 bila mana air tu dah makin naik, dia dah melimpah. Okay, sampai ke masuk ke ruang yang second punya upper floor. Okay, so dia activate so that the motorways tu totally close. Tak boleh masuk langsung, kenderaan tak boleh lalu nak langsung. So dia on standby mode for storm water diversion. Okay, waktu ni dia dah dalam keadaan standby lah untuk dia divert sumber air ni. Saya tak ingat sumber air ni dia dari sungai mana ke mana. Saya terlupa pula part tu. Saya terlupa nak cari info. Dia salurkan, tapi yang saya tahu smart tunnel ni dia ada dekat jalan, apa nama jalan tu alamak, lupa. Tak tahu, nanti saya ni balik, you remind saya balik. Okay, so dia divertkan daripada bandar ni ke sungai yang besar yang ada dekat Selangor ni. Okay, so dia akan divert. Alright, and then kalau dekat mode 4 dia totally tutup dia punya dia motorways apa semua, and then dia akan tutup untuk tempoh 48 jam. Kalau mode 3 ni, kalau dia sekejap je, air tu tak penuh sangat, so anytime bila air dah surut dia akan terus dia akan terus buka lah. Tapi kalau mode 4 yang memang sampai ke upper floor pun dia dah dibanjiri air, so dia akan totally close dia punya smart tunnel ni untuk 48 jam. Walaupun air tu dia akan surut, tapi dia ambil masa untuk bersihkan whatsoever. So that's why dia ambil masa sampai 48 jam. So that baru dia dibuka semula untuk waste to be operated. Okay.
So far faham kan? Any question ke? No question. And then kita ada next. Tadi kita ada effort untuk local adaptation method untuk mengatasi banjir. Okay, this is example of local adaptation method untuk mengatasi masalah water shortage and also flooding. Flooding dia separuh-separuh lah. Okay, kenapa dia buat RWH ni? RWH ni apa? Dia adalah satu sistem dia nak harvest air hujan. Okay, dia nak collect air hujan ni supaya dia boleh guna pakai untuk kegunaan harian. Kegunaan harian tapi bukan untuk makan minum. Okay, selain daripada makan minum. Alright, so dia bukan saja mengatasi masalah banjir. Bila ada banjir, air banyak sangat, excess water from the rainfall. Okay, dia boleh store dalam RWH ni. And then at the same time, dia juga tolong untuk mengatasi masalah water shortage waktu kemarau. Alright, how it operated. Okay, benda ni RWH ni dia sama ada dia ada dekat bumbung rumah ataupun dekat lantai. If I'm not mistaken, dekat Singapore kot. Dia ada taman permainan, taman kanak-kanak, ada segala buaian apa semua. Dia punya lantai dia tu, dia buat daripada material yang bila air hujan, air tu akan serap ke dalam tanah. Actually kat bawah tanah tu dia ada tempat simpanan air. So simpanan air ni lah yang dia akan guna balik untuk kegunaan seharian. So this is another example of rainwater harvesting system. Okay, so dia akan menyerap masuk ke dalam bawah, dia simpan dalam tank and then guna balik untuk tujuan-tujuan lain. Contohnya nak basuh jalan raya ke, nak siram pokok dekat taman kan. So dia guna balik untuk tujuan tu lah. So tak payah nak guna air pipe. Sponge City. Kat mana tu? Sponge City tu? Kat Singapura. Okay. Thank you for sharing with us, Haziq. Okay. So dia ada that kind of situation. Tapi another yang itu another ni lah, another kind of rainwater harvesting RWH lah. Tapi yang RWH yang sebenarnya adalah dia berada dekat bumbung kan. Bila ada bumbung, so segala hujan yang ada kat dia akan turun kat bumbung, so dia akan masuk ke dalam tangki rainwater catchment. Dia akan filter lah, so daripada segala daun kering ke apa ke, dia akan filter dan dia akan masuk ke tangki. So air ni you guna pakai balik untuk tujuan kalau kat rumah biasa kita nak pump tandas kan, tak perlu nak guna treated water. Lepas tu you nak guna untuk basuh baju ke, tak pun basuh pinggan, basuh kereta, siram laman ke whatever lah. So tujuan-tujuan lain selain daripada untuk makan minum lah. Okay, cumanya in Malaysia kita dah already issue this RWH, penggunaan RWH in 1999. Tapi dia punya implementation dia not really successful lah. Sebab apa? Sebab satu sebab dia costly, dia mahal. And then mungkin sebab tak ada ni, kita tak ada that kind of awareness. Kita tak terasa lagi sebab kita rasa macam harga Malaysia ni kan hujan je kan. Tu apa nak pergi collect hujan kan, kita tak ada masalah kemarau yang sangat teruk pun. Jadi kita rasa macam air tu sentiasa je ada. Jadi orang pun memandang ni lah, tak pandang serius lah on the water punya issue ni kan. So tapi kita kena start ni lah, kita kena start kita kena start create awareness so that people start using this system. Alright, so macam mana nak kita nak bagi orang lagi ramai guna, so dia ada recommendation kat bawah tu. Mungkin government should give subsidi. Okay, so mana-mana rumah ke yang guna di sistem, mungkin dia boleh dapat subsidi in terms of dia punya bil elektrik dapat kurang ke, bil air dia dapat kurang ke kan. So government need to think something lah so that orang akan lebih menggunakan benda ni. RWH ni dia macam solar panel. Kalau rumah kita pasang, our own rumah kita pasang solar panel kan, actually government dia akan bagi kita subsidi. Rumah mana yang pasang solar panel dia sendiri, you boleh berhak untuk tuntut subsidi kan. You dapat ni lah pengurangan harga bil elektrik. And then at the same time you boleh jual excess bil elektrik yang you ada, yang you guna solar panel tadi, you ada excess elektrik, you boleh jual balik kepada TNB. So TNB bayar dekat you. So you dapat in terms of money. Okay, dia punya profit dia. So mungkin government should think something buat macam tu lah. So that kita akan menggunakan rainwater harvesting system ni kat Malaysia. Alright. So this is the case next slide. Next slide. This is the case tadi kat Singapore. So Singapore ni kenapa dia merasakan RWH ni sangat useful and effective lah. Sebab dia banyak bangunan tinggi kat sana. So of course lagi senang nak kumpul dia punya rainwater ni.
kan, and then dia have limited land resource and of course dia punya rakyat dia sangat ramai, so dia punya demand of the water dia sangat tinggi. So dengan pemasangan rainwater harvesting system ni, this actually dia punya 4% punya result ni, ini dah 5 tahun lepas. Yang recent ni saya tak terjumpa pula dia punya percentage. So dia kata dia manage to save around 4% okay, of the treated water lah. Okay, at least daripada nothing adalah something kan. So mana tahu lepas ni dia mungkin akan lagi banyak, akan meningkat lagi dia punya persen kan. So kita pun we need to start lah to implement this effort lah. Next. Okay, tadi untuk banjir, lepas tu untuk global warming, untuk panas, untuk drought. This is a tool. Tadi kita cerita pasal gadget, pasal device kan. Sekarang saya nak cerita pasal aplikasi. Okay, selain daripada kita ada tools, gadget, device, whatsoever, kita juga ada aplikasi yang kita boleh guna pakai in order untuk kita adapt with climate change. Okay, this is among of the example lah. This is contoh dia lah. Kita ada digital cost apps. Tapi ni bukan kat Malaysia. If I'm not mistaken, kat US. Dia bawah NOAA, NOAA. Okay, so digital cost app ni diguna untuk apa? Actually is about coastal management. Macam mana you nak manage coastal management from the impact daripada climate change. Impact apa? Biasanya daripada sea level rise. Sea level rise ke ataupun kan selalu jadi erosion. Erosion ni punca daripada apa? Puncanya daripada strong current, strong wave kan. Tapi disebabkan sea level rise ni berlaku kan. So kita menjangkakan sea level rise ni akan menyebabkan double impact. Double effect daripada wave, strong current tadi. Okay, so kalau sekarang ni pun dah menyebabkan berlakunya coastal erosion. So kalau dengan adanya peningkatan paras air laut, dia akan double lah dia punya kesan dia. So lagi banyaklah kawasan akan eroded nanti. Okay, so that's why they create this application so that you dah boleh dapat info. Info apa? Info pasal coastal erosion, coastal management. Macam mana you nak manage. And then dia ada juga bagi training. Dia bagi tahu tools, apa benda you nak guna. Macam mana you nak manage kawasan pantai you. Tak apa kalau you macam tak tahu macam mana nak manage, tak apa. Kita bagi you training. You boleh datang, kita bagi consult, kita bagi you training. So that you boleh jaga kawasan you tu so that dia tak, dia punya pantai dia tak terjejas lah. Tak pun kalau terjejas pun you nak kena buat. So this is dia punya platform untuk everyone tengok apa yang berlaku dan apa benda yang you boleh buat. Okay, in order untuk you manage you punya coastal area. Alright. Okay, dah habis dah topik untuk hari ni. Okay, last but not least, so this is saya nak remind balik on the mini project. Okay, so you kena submit kat saya. Bila lah dia punya submission? Saya lupa lah dia punya date dia. Ada bagi date ke? Tak ada 9 Mei. 9? Oh, okay. Alright. So 9 Mei? Sekarang pun dah 26 Mei? Doktor tak bagi tahu lagi rasanya. Tu yang saya tanya tu. Okay, sekarang dah minggu ke berapa? 9 dah 11 lah? 11. Okay, minggu 11, 12, 13 boleh tak? 9 Jun. 9 Jun tu dah minggu ke-13 kan? Betul ke? Tolong double check tu saya. Betul. Okay. Saya nak you submit by 9 you punya report. So that saya boleh check sama ada if need to do any amendment, ada correction ke apa ke, saya boleh rebound balik dekat you. Okay, so you submit by 9 June. The punya presentation will be on 15. Okay, boleh? Okay, Boleh. Okay. So you submit report by 9, then presentation by 15. Okay, so that you ada 1 minggu. Kalau you bagi saya 9 hari bulan tu, so saya sempat nak check betul ke tak ke, apa benda nak tambah baik ke, so saya return balik so that by the day you present tu, you hantar report yang dah tak ada, saya tak payah nak rebound balik lah, yang finalize punya lah. Okay? Alright. Okay, so thank you for the class today. So saya jumpa balik you next week lah, next Thursday. Alright.
Okay, thank you so much. Jangan lupa fill in attendance dekat classroom. Okay. Alright, Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Kalau ada apa-apa, WhatsApp ke contact ya. Jangan nak menyendiri je. Alright. Okay.